अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 फरवरी 2025 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए दो बड़ी खुशखबरी हैं। एक खुशखबरी बाजवा साहब ने सुनाई है और एक आज का अखबार लिखता है ये 26 फरवरी 2025 तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दब गया, रिलीफ देने के लिए बड़ी तजवीज़ सामने आ गई। बहुत बड़ा रिलीफ। और जो बाजवा साहब ने खुशखबरी सुनाई है वो ये सुनाई है कि जो ये DRA मिलने जा रहा है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, ये सिर्फ वफाकी मुलाजमीन के लिए नहीं है, ये तमाम सूबाई हुकूमतें भी देंगी। जो 2021 में रिलीफ मिला था, फिर 2022 में मिला था DRA 25% और 15%, 15%, ये पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिया था, KPK गवर्नमेंट ने भी दिया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी देंगी, क्योंकि नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी पीछे रहेगी। और इन दोनों सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो हमेशा सरकारी मुलाजमीन के हक में रही है। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं बिलावल भुट्टो साहब से कि आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप पीछे रहें, क्योंकि आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें हमेशा आगे होती हैं सबसे। तो एक ये लिस्ट है जो वफाकी मुलाजमीन की, वफाकी इदारों की है, इनको नहीं मिलेगा। अच्छा, पुलिस वाले बार बार पूछते हैं अगर आपकी सूबाई हुकूमत ने, जिस सूबे की आप पुलिस वाले हैं, अगर आपकी सूबाई हुकूमत ने DRA दिया तो आपको भी मिलेगा। सिविल आर्म फोर्सेस जो FC वाले, लीवीज वाले, उनको मिलना चाहिए जी लाजमी। आर्म फोर्सेस जो है, फौजी भाई जो हैं, उनको पिछली दफ़ा 15% मिला था। जो जूनियर स्टाफ है इस दफ़ा भी उम्मीद तो है इंशाल्लाह मिलेगा। ये तो होगी। और ये जो बाजवा साहब की वीडियो है, ये पूरी वीडियो आपने देखनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। उन्होंने पूरी डिटेल बताई। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल थी, जो लीव इनकैशमेंट पेंशन इस्लाहात के नोटिफिकेशन, ये भी इंशाल्लाह वापस होंगे। वो बड़े पूरी उम्मीद हैं। उन्होंने तरीकाकार भी बताया है कि अगर ये नहीं होते तो हम क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह जो पेंशन इस्लाहात के नोटिफिकेशन है वो भी वापस होंगे। जो पेंशनर्स हैं उनके बड़े मसाइल हैं जी, हम बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और अरबाब इख्तियारात से कि पेंशनर्स के मसाइल को भी सुना जाए। पेंशन में तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला होगा। बजट में हम आवाज़ उठाते रहेंगे। एक तो आपके लिए अपडेट ये है कि जिनकी तनख्वाहें नहीं आई और पेंशन नहीं आई, अभी इंशाल्लाह ताला 28 तारीख से पहले पहले आ जाएंगी। वफाकी मुलाजमीन की तो तनख्वाहें और पेंशन आ चुकी हैं, जिन सूबाई मुलाजमीन की नहीं आई हैं अभी इंशाल्लाह आ जाएंगी। अच्छा, एक ये कॉलम है बड़ा ज़बरदस्त, ये आपने लाजमी पढ़ना है। बाजवा साहब और धरना, क्या खोया क्या पाया। जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे मैं ये शेयर कर दूंगा, आपने पूरा पढ़ना है। अगर आप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, फ्री ऑफ कास्ट है, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं और हम सारा दिन आपको अपडेट भी रखते हैं, फ्री है, ज्वाइन करें। अच्छा जी, जो ये खुशखबरी है दूसरी, वो ये खुशखबरी है कि तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ की तजवीज़ है, 7 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत बड़े कारोबारी अफराद से टैक्स लेने में नाकाम रही। ऐसी सूरत में रेवेन्यू हदफ पूरा करने के लिए हमेशा तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला जाता है। मौजूदा हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद मुलाजमत पेशा अफराद टैक्स के भारी बोझ तले दब गए हैं। ताहम मुआशी माहिरीन ने तजवीज़ दी है कि 1,20,000 माहाना आमदन पर टैक्स छूट दी जाए। अगर ये हो जाती है तो ये कितनी बड़ी छूट होगी, आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा, आप ज़रा समझें। अभी हम खुश हो जाते हैं कि जो सिर्फ तनख्वाह बढ़ती है ना, अब पिछली दफा जो अडाक बढ़ा इस टैक्स की नजर हो गया। अभी आपकी 50,000 महीने की अगर तनख्वाह है, यानी कि 6,000 रुपया, 6 लाख अगर सालाना आप कमा रहे हैं तो उस तक टैक्स नहीं है, उसके ऊपर टैक्स है। तो ये तजवीज़ है कि 1,20,000 महीने की तनख्वाह हो, ये 1 लाख तनख्वाह पे अभी टैक्स देख लें कि 15% हो गया, और 1 लाख आपकी महीने की जब उससे आगे बढ़ती है तो ये 90,000 तो फिक्स है, तो ये तो बहुत बड़ा टैक्स हो जाता है। तो अगर 1,20,000 पे टैक्स की छूट हो जाती है तो ये बहुत बड़ी छूट होगी और ये चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल भी है। ये देखें, चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। हालिया बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% से ज्यादा टैक्स के इजाफे को वापस लिया जाए। और ये आज बाजवा साहब ने भी बताया है कि जी इंशाल्लाह ताला हम जो कुछ पाएंगे, एक तो ये जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस DRA, ये आपको इसी महीने इंशाल्लाह मिल जाएगा, ये तमाम मुलाजमीन को मिलेगा। और अगर ये छूट आ जाती है, ये जो टैक्स की छूट, और जो खसूसन जो अफसरान वाला हैं हमारे 17 से ऊपर से अफसरान हैं, उनका ये बहुत ज़्यादा कटता है, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा जिसका जी 100% चांस है इंशाल्लाह। क्योंकि कल भी जो
اخبارات لکھتے ہیں کل والے بھی کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا سوچیں گے، یہ وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے، تو آج کے اخبار بھی یہ لکھ رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے اس میں کچھ صداقت ہے۔ اچھا، ابھی آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ IMF کا وفد آ رہا ہے 3 مارچ سے سنا ہے، تو فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہونا ہوتا ہے، تو اگر وہاں سے منظوری ہو جاتی ہے، اور منظوری ہونی چاہیے، وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، سینیٹر کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، تو کہاں سے منظوری لی گئی؟ یہ IMF کا تو بہانہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، IMF کو جو مسئلہ ہے نا وہ پینشن سے ہے، تو پینشن اصلاحات تو آپ نے نافذ کر دی، تو اب تنخواہیں جب آپ کی بڑھانے میں IMF کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو تنخواہوں میں اضافہ یا ٹیکس کی چھوٹ میں IMF کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، دوسری جو ہم ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہمارے پینشنرز جو ہیں وہ گلہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ہماری یہ جو پینشن ریفارمز کے نوٹیفیکیشن ہیں یہ واپس ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی بہت بڑا بینیفٹ ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کی تنخواہوں میں پینشن کے برابر اضافہ ہو نہیں سکتا۔ ساتھ ہی بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں ہائرنگ کے بارے میں، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ ہائرنگ کی سمری گئی تھی جی فائنل 31 دسمبر کی گئی ہوئی ہے، اور جو ریکمنڈیشن گئی ہوئی ہے وہ گریڈ 1 سے 6 تک کی 125% ہے، 7 سے 10 کی 100% ہے، اور اس کے اوپر جو ہے 60% ہے۔ اچھا، پہلے یہ ایک سمری گئی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی، ابھی یہ جو سمری ہے یہ ریجیکٹ نہیں ہوئی، اس کو واپس نہیں کیا گیا، تو ابھی آج بھی صبح بھی باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ہائرنگ میں اضافہ اس سمری کے مطابق ہی ہوگا، یہ جو سمری گئی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگا۔ اب ایک صرف سوال ہے کہ یہ جب اضافہ ابھی کریں گے تو کیا اس کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے ہوگا یا جس دن یہ نوٹیفیکیشن آئے گا اس دن ہوگا؟ کیونکہ پہلے ہمیشہ جب بھی ہائرنگ میں اضافہ ہوا ہے اس کا اطلاق جو 2021 میں جب ہوا تھا، ستمبر میں نوٹیفیکیشن آیا تھا، اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہوا تھا، بیک ڈیٹ سے ہوا تھا، تو اب بھی دیر آیا درست آیا، اگر اس کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کو بقایا بھی ملے گا۔ تو ہم جو ارباب اختیارات ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈیلے کیا، کبھی آپ کسی سے سروے کرواتے ہیں، کبھی کسی دوسرے ادارے سے سروے کراتے ہیں، اور ابھی تک آپ نے اپنی تنخواہ میں اضافہ کرنا تھا تو ایک ہی دن میں بل پیش ہوا، اسی دن ووٹنگ ہوئی، آپ کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا، صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں، تو یہ ہائرنگ کا نوٹیفیکیشن فوراً جاری کیا جائے، اور امید تو ہے انشاءاللہ 2 دن ابھی اس ہفتے کے باقی ہیں، شاید اس میں آ جائے، نہیں تو اگلے ہفتے آ جائے، تو یہ بھی اس کا بھی نوٹیفیکیشن آنا چاہیے۔ پینشنرز کی ہم جب تک بجٹ نہیں آتا بات کرتے رہیں گے، پینشنرز کے مسائل بہت زیادہ ہیں، غصے میں بھی ہیں کہ جی ہماری بات کوئی نہیں کرتا، تو آپ بھی تو کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے نا جی، اس لیے پینشنرز کو بھی ایک یونٹی قائم بنانی چاہیے، ایک اپنی یونین بنانی چاہیے، یا اسی یونین کے پلیٹ فارم سے اپنی آواز اٹھانی چاہیے، تنقید کو چھوڑ کے عملی طور پہ بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔